माहा नामी एक लड़की रहती थी। माहा एक माहिर दर्जन की बेटी थी। माहा की माँ अपने हाथों से गांव वालों के लिए बहुत उम्दा किस्म के लिबास तैयार किया करती थी। उनके गहरे रंग और नफीस डिजाइन उसकी बेमिसाल महारत की गवाही दिया करते थे। माहा बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें सुबह की शबनम की तरह चमकदार थीं। माहा के वालिद उसकी कम उम्री में ही एक बीमारी के बायस इंतकाल कर चुके थे, जिसके बाद माहा और उसकी माँ का गुजर बसर सिलाई कढ़ाई करके ही हुआ करता था। एक दिन माहा जब बाजार से वापस आ रही थी तो उसने गांव के चौराहे में एक मनादी करने वाले को ऐलान करते सुना। सुनिए सुनिए, मलका एक ऐसा लिबास चाहती है जो बेमिसाल हो, एक ऐसा लिबास जो किसी ने कभी ना बनाया हो। जो भी ऐसा लिबास बनाएगा उसे सोने का संदूक और शाही दर्जी बनने का एजाज मिलेगा। ऐलान सुनकर माहा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बहुत खुश हुई। वो भागती भागती घर की जानिब आई और दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या आपने सुना? मलिका ऐसा लिबास चाहती है जो बेमिसाल हो। ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है कि हम अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए काफी पैसा कमा सकें। माहा की माँ अपनी बेटी का जोश देखकर मुस्कुराई और कहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरी जान, लेकिन तुम्हारी मदद से मुझे यकीन है कि हम कुछ वाकई खास बना सकते हैं। दोनों माँ बेटी ने मिलकर लिबास का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक ऐसा गाउन तस्वर किया जो रात के आसमान की तरह चमकने वाला था। उन्होंने सोचा कि वो चांदी के धागे से उस लिबास पर कढ़ाई करेंगी। माहा की एक हमसाई माहा की खूबसूरती और उसकी वालदा की महारत से बहुत जलती थी। इत्तफाक यूं हुआ, जब माहा और उसकी वालिदा आपस में खूबसूरत लिबास के मुतालिक बातें कर रहे थे तो सारी बातें उस हमसाई ने सुन ली। हमसाई ने खूबसूरत लिबास को तबाह और बर्बाद करने की साजिश तैयार कर ली थी। माहा और उसकी माँ दिन रात मेहनत कर रहे थे। माहा ने नायाब मवाद जंगल से जमा करना शुरू कर दिया था और उसकी वालिदा ने एहतियात से लिबास को सीना शुरू कर दिया था। एक दिन जब माहा और उसकी माँ घर से बाहर थी तो हमसाई ने मौके का फायदा उठाया और उनके घर में दाखिल हुई। उसने चांदी के धागे को एक कमजोर टूटने वाले धागे से बदल दिया और तैयार शुदा लिबास पर एक जहरीला पाउडर छिड़क दिया, जिसकी वजह से उसे उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में लिबास का धागा टूट जाएगा। माहा और उसकी माँ घर वापस आई। उन्होंने लिबास को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया था। उन्होंने बहुत एहतियात से लिबास को पैक किया और शाही महल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में ही उन्होंने लिबास में खराबी के आसार देख लिए थे। चांदी का धागा जगह जगह से टूट रहा था। लिबास को देखकर माहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से कहा, ये क्या हुआ माँ? हमारा खूबसूरत लिबास खराब हो गया है, ये कैसे हो सकता है? महल तक पहुंचने तक उनका लिबास मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। मलिका ने लिबास को देखकर कहा, ये क्या? तुम लोगों ने एक ऐसा लिबास तैयार किया है? मैं बहुत मायूस हुई हूँ ये सब देखकर। माहा की वालदा ने मलिका को जवाब दिया, मैं माफी चाहती हूँ मलका आलिया, लेकिन ये लिबास एक शाहकार था। जरूर इसमें किसी ने कोई गड़बड़ की है। शहजादा जो दूर खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा था, उसे इस चीज पर बहुत तशवीश हुई। शहजादे ने माँ बेटी के करीब आकर पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों खड़े हैं? न जाने हमारे इतने मेहनत से बनाए हुए लिबास को क्या हो गया। ये बहुत खूबसूरत लिबास था, जरूर इसको खराब करने की कोशिश की गई है। शहजादे ने मामले की तहकीकात करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे माहा की आंखों में सच्चाई नजर आई थी। शहजादा अपने कुछ अहम साथियों को लेकर सल्तनत के तमाम बाजारों में जाता है
اور وہ لباس سب کو دکھاتا ہے اور وجوہات دریافت کرتا ہے کہ کیسے یہ لباس تباہ کیا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ لباس کس طرح سے تباہ ہوا؟ پھر اسے ایک لباس تیار کرنے والا بتاتا ہے کہ یہ لباس ایک زہریلے پاؤڈر کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ عالیجا، اس لباس پر ایک زہریلا پاؤڈر ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھاگا کمزور ہو کر ٹوٹنے لگا ہے۔ شہزادہ پوری سلطنت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ زہریلا پاؤڈر فروخت کیا ہے اسے شہزادے کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک دکاندار کو شہزادے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شہزادہ اس سے پوچھتا ہے، سچ سچ بتاؤ، تم نے زہریلا پاؤڈر کس کو بیچا تھا اور کیوں بیچا تھا؟ اگر جھوٹ بولا تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ معافی چاہتا ہوں عالیجا، لیکن یہ پاؤڈر مجھ سے ایک عورت نے خریدا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی لباس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پاؤڈر خرید رہی ہے۔ جب دکاندار اس عورت کا حلیہ بتاتا ہے تو وہ ماہا کی پڑوسن سے ملتا جلتا ہے۔ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماہا کی پڑوسن کے گھر گیا اور اس سے سچائی دریافت کی۔ سچ بتاؤ، تم نے ہی یہ لباس خراب کیا ہے نا؟ ماہا کی پڑوسن نے خوف کے عالم میں تمام سچائی شہزادے کو بتا دی اور معافی کی طلب کی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ میرا ہی گناہ ہے۔ میں آپ کی معافی کی طلبگار ہوں۔ میرے حسد نے اس لباس کو تباہ و برباد کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شہزادہ ہمسائی کو لے کر ملکہ کی طرف روانہ ہوا اور جا کر ملکہ سے کہا، ماں، یہ لباس واقعی ایک شاہکار تھا، مگر اس عورت کے حسد نے اس لباس کو تباہ کر دیا۔ ملکہ نے ماہا اور اس کی ماں کو بلوایا اور کہا، تمہاری مہارت اور صبر نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں شاہی درزی مقرر کرتی ہوں اور تمہیں وعدے کے مطابق سونے کا صندوق دیا جائے گا۔ اب ماہا اور اس کی ماں محل میں ہی رہنے لگتی ہے۔ شہزادہ اپنا زیادہ تر وقت ماہا کی والدہ کے ساتھ گزارنے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی شفیق اور نیک عورت تھی۔ شہزادہ ماہا کی ماں کی نیک سیرت اور شفقت سے متاثر ہو کر ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، جسے ماہا کی ماں خوشی خوشی قبول کرتی ہے اور اس طرح شہزادے اور ماہا کی دھوم دھام سے شادی